Hello mga brother and sisters, mayong buntag sa inyong tanan. So adlaw Domingo na sad karon. Adlaw sa panagiusa aron sa pagsimba na sad sa tunggoy nga Dios. Ug karon aniya kita nini ato ang tugkaran no. Naga-video. Before ta maadtog simbahan mga igsoon, so video sa takadali. So ayaw kalimot sa pagsimba. Karon adlaw Domingo ayaw sayangi. Kay kini nga adlaw dili na kini mo balik. Do na may Domingo nga moabot pero lahi na pud nga Domingo. So ayaw sayangi mga igsoon no. Ihatag sa Ginoo ang imong panahon o ihalad kanunay ang imong kinabuhi ngadto sa Dios. Okay, so happy Sunday everyone. Good morning. Salamat sa inyong tanan. God bless and bye-bye.